Sis mag charge ka na. No. No. Say na daw. Inangat ni Dexter. Tapos na. Yun na yun. Yun na yun eh. 3-1. Service by Adrian. Inangat ni June. Binigay siya setter. Binato kay Pahan. Inangat. Mau. Pinasok. Mau again. Kay Obena ulit. Top speed. It's goal. 3-2. Adrian, inangat. Sinet, sa tres. Adrian, Dexter, Obena, June, setter, Pahan. Di naabot. Ang set ay pang 5-6, ang height ay 5-5. Service by setter. Dexter. Mau. Binigay sa tres. Pinalo. Otep. Inangat si Pahan. Binigay sa dulo. Hindi na nahakon. Volleyball. Gusto. Ligo. Ayaw. Unset. Unreceive. Disreceive. Unset. Wait lang kasi nagsisintas pa, oh. Go. Unreceive. Disreceive. Unset. Shout out kay Nisel Bolaobra. Face of the night! Grabe! Service. Obena. Mau. Sa tres. Outside. Let's go, Yumi! Fighting Maru. Service. Ang score ay 8-2. Service, Obena. Inangat. Binigay kay Obena. Pinuto ng jowa. Inangat ulit ng dahan-dahan. Binigay na sa center. Binigay kay Pahan. Binigay na sa dulo. Binigay na si Sinet. Binigay kay Pahan. Sinet na kabila. Pinalo ni mga wala. Inside. Bingo. Sa letra ng R. Sino? Ay, sorry. Sorry, Hilton, ha. Nangingayan ka ba? Sinet, binigay sa dress outside. Four, 8. Inangat. Pahan. 5-8. Service, Mau. Inangat. Disreceive, unreceive, unsent. Service, Mau.
Inangat ni Otep, nice receive, binigay kay Pahad, Pahad. Outside. 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 Otep, inangat, Pahad. Binigay. Pinabol, kinayot. Ang score ay 8-8. Time out. Pahad. 80 yan. Binigay kay Mau. Binigay kay Obena, naangat. 3. Outside. Inangat ni Hilton, binigay sa 3. Otep. 3. Na. Tita Jen. Obena. Top ball. Service. Siya magsa-service. Hala! Nag-ilagan pa talaga sila. Ayan, nakapatay gutong pumalo. Palo, yes. Receive, no. Miss receive. Ang tawag ay Miss Congeniality. Inangat, binigay sa 3. Black ball. Inangat ulit, binigay sa 2. Inangat, binigay sa 2. Black ball, inangat ulit. Double na daw. Double na daw. Pati si Dexter double din. At pati ako. Ako din. No? Diba? Double kami ni Dexter. Inangat. Sinet. Black. Tinitigan ni Ote. Dinuraan. Tita Jen. Service. Hala. 12-11 in favor of Pahad and friends. Sinet ni Mau, binigay kay Dexter. Dexter, inside! Double kasi. Dexter, service! Inangat. Sinet sa 2. Otep not over. Not over. Dexter, 13-12. Pahad. Miss Congeniality. Libero daw. Ako na. Bakit siya di man libero eh? Charis. Ganun lang daw. 14-14. Diba? Saglit lang pala. June service. Inangat. Sinet. Binigay sa 3. Pinalo inside. (15-14) Next game, A tsaka C. C tsaka D. All 15.
17-15. We have to look at it. That's hard. Outside ang black. Service center. Inangat. Sinet sa dos. Not over. Kumusta ko si Pajo, gago? 17. Hilton inangat. Mau, binigay kay Obena. Obena not over. Pagod ng spiker. 18-17 in favor of Pad and Friends. Service, Dexter, Mau, inangat. Check ball. Sa tatlo. Warning 7. Last. Next is C tsaka D.